Okay, for the continuation, so paano kita magkuha data sa halin sa database tapos i-display ito sa aton nga browser. Okay. So every time mag-add kita sang profile, i-display ito lang di sa dalom. Follow? So dili na lang kita mabra table sa aton nga index. So go to your app.js. Kung mayara kita add profile, okay, masugpon kita di sa dalom, sa babaw sang port to listen. Okay, getting the data. Slash fetching. Similar lang sila. So, paano takwaon ang data halin sa ating database? So, we will use the app.get because we are getting the data. So, app.get. Okay. Slash. So, that's the index. Then, we have these parameters nga request and response. Then, the callback function. Done? Guys, getting the data or fetching, we will use the app.get slash, because this is the index file, request and response. So, maubra kita variable constant get data is equal to what? Okay, we are using the select SQL statement, select asterisk from. Ano atong table name? Guys, table name? Profile. Profile lang, profile. Are. This is our table name, profile. Then after that, con.query. Con.query. So, ano yung query ta? Ano itong variable name? Variable name is get data. Separated by comma. Then, the error and result. Nga parameters. So, instead of result, my data na lang. Error and result, pero islandas ang my data. Then, we have the callback function. Parameters inside of a parameters. Follow? Then, mag-bracket na condition if error. Ano brown niya? Throw error. Follow? Okay, kung insakto, ang iyang brown is res.render. Okay. Guys, sa res.render, ano yung render ya? Ang aton nga index file. Follow? So, i-render ya means i-display itong aton or butungon itong ang inyong file nga index.js. Then after that, separated by comma, then open, close, curly brace. Okay. So we have this action. Action name ta is list. Abutan ta single. Then separated by comma. Then ang aton nga sample data. Colon ya, colon.
So, din takwa ko na ato niya sample data. Dire. My data. Kaya ang ato niya data, hinbutong tanak dire. So, nag-store na tanan niya queries sa ato niya parameters my data. So, butang tadi is my data. Para nakaroon sa EJS, mag-display kita sa index. I-save this one. Kung sa PHP, dira ka nag-query isang while loop. Harap lang declare a variable, get data, select a series from table name. Then we have the while loop. Muna bla ang mayara kita sang MySQL underscore fetch underscore array. Namo na sa guys. So nga ato niya action name is list. Tapos ang data nga nagaling sa database nag-store sa my data. Follow? So we are fetching data halin sa aton niya database. Again, kung mag-error, throw error. Else, kung insakto, i-render ya. Guys, take a look. Partner ang closing. Sa aton nga res.render, area partner. Sa con.query, then sa aton nga app.get. Done? Guys, kinabutong kapala ng data, wala na para display. Magamit kita AJS, ang ato niya templating engine for the display. Done? Guys, done? Guys, ang index, this is your file name. Follow? Guys, file name. Done? Okay na. Wala pa man kita may ginano.
Okay na? Nagutom na ako. Ay, okay. Guys, done. Save this one. Save. Okay, go to index.ajs. Okay, scroll down. Diri sa dalom sang form. Maubra lang kita HR. Close HR. What is HR? Ay, wala na close. HR lang. Sige ba, save. Start. NPM start. Hoy. Ikaw ang cheese at cheese steak. PM start yun eh. Dula man sana include sa HR kag oh nga may HR na ning add profile man ayari gali oh tingala ko mga in-update siya gali yan. So we have HR, close, HR. Para may separation niya line yun. Nga-include siya nga. Hari, pagigil mo. Yun. Isla ko ni P. Nari na guys oh. Everyone, index.ajs. Okay na. Guys, sa HR, sa dalam sang HR. Okay, H1. Close. H1. I-note lang or butan lang list of profiles. Okay. Then maubra kita sang table. Kabalo ka pa mag-structure ka table? HTML table. So we have table, close table, then we have TR, close, TR. Then we have TD, TH gali, sorry. TH, close, TH.
Then another TR, close TR. Then we have TD, close TD. Para structure na ka table. Guys, sa may index.ajs, structure ka table ha, structure ka table. Tata border, table, border, 2px solid. Guys, structure ka table. So, mabutaan ko din isang name. Then we have address. For your table header. Done? Structure for the table. Okay na? Okay. So magamit kita sa templating engine. So, din tayo butang ato niya templating engine. Okay, we have the percent. Para may display, dili tayo butang. Sa babaw sa H1. Then, percent. After that, if action has a value of single list. Okay. Alright. Dili na gali ng list guys, oh. Dili na sa myapp.js. Kita niyo niyo? Yeah. Ang ato niya action list. Dira ta na sa ginkwa. And then, ang iyang closing curly brace, kung mayari kita opening, ang closing, butang ta sa may dalong. Dire. Sa close table. So, mabra kita di percent. Then, close curly brace. Para i-partner ta dire. Gets nyo? Ara, everyone, take a look. Open curly brace. And this is the closing curly brace. Clear kita? Same sa PHP black. We have open and close PHP. So sa ato naman yung list of data.
Ara guys ha, if action as a value of list, pagwaon niya ang aton nga table. Then ari ang closing. Follow? Percent ang ginagamit. Sige, save nyo and I save. Let's check. Save. Save and I save. Then, run. Same. Action is not defined. May missing kita sa babaw. Action is not defined. Wala na save out. Yan lang. Sa aton yung app.js, we have the action is list. Then, rest.render index. Correct man. Index.ajs line 23. Wala na yan na-read ang list. Pero na-read ya ang title. Oh. Bakit? Hindi mo lang sa babaw, Mar. Una gid ang list before ka mag-sample data. Hindi niya kilala ang list. Okay man, na-render man. Rest.render, ariman. I-render yung index. Tapos, may action. Wait lang guys, may check lang ko. Wait lang. File, open folder. Advanced database.
day 5, 31. At kung semicolon, guro ko lang. Buhay kita semicolon. Hindi maridang. Alright guys, so nag-add ko din sa semicolon, action list, my data, save. Try to biliwat. Ari ang action. Dapat pag-uo niya eh. So, ang problem tahari sa may index.ajs. Dahil lang. Select asterisk from profile, semicolon. Con.query, get data, error, my data. Then we have the callback function, if error, throw error. Then res.render, index. Then open close curly brace. We have the action,
list. Then we have the sample data, my data. Correct man. Then save this one. Then sa ato niya. Nagtawag sa pinakababa mo, app.js. Yeah. May app.get kami sa babaw mo. Dalang ba eh? Arao, amo na yung problem mo, dire ka dapat makuha. Ay, nag-go. Nga lang man. Hindi ka bunggo sa, that's why nagduble. Duwa ka index dahil kinakuha. Oh, nagduble gali guys, nga lang mga. So brown ta, hari na lang oh. Ang calling ni index page, pwede tanining ma-delete. Guys, ang app.get sa babaw, kaya duplicate, delete na lang to, then ari na lang aton niya sugpon. Save. That's why hindi niya ma-read, kaya dito nga action sa babaw ang una yung ginaran. So hindi niya kumbaga sa Python, hindi niya ma-override. Wala sa ga-override. Tapos maka-reset. Tapos ano dugangin ang sa may dictionary, sa may JSON, title. Dire na tama title. Kaya hindi niya ma-override. Title is nurse profiling. Okay, run. npm start. Yun. Sorry na sa guys, oh. Then, database. Are working. So, dire kita nag-error sa babaw. Kay hindi tagali ma-override. Control Z ko ah. Ngala ko hindi ma-read ang action, even though na-declare. Kay may-ari kita sang calling index page. Follow? Guys, kita nyo na eh. Ang brown ta, delete na lang na eh. Kaya hindi sa ma-override. Then after that, ma-declare na lang kita di sang title. So ang title, alam mo na yung title sang imo nga page. Yun. Same na kita. Okay na? Nakita po, sondaran niyo ang display. Guys, next sa aton nya index.ajs. So okay na ni aton nya list. So ma-read na ang action. Then after that, ari na lang ang TD.
Guys, ano ibutang ta dire? Sa dalom sang close TR, okay, percent. Then we have if, open close parenthesis, sample data dot length is greater than 0. Guys, yung greater than 0, okay, ano brown niya? Butangan mo sana yung partner dire ha. Percent. Closing. Tara guys, so para makita nyo, partner, opening and closing. Aray kagare. Okay na? Then, sa dalom sang if, miyara kita sang sample data dot for each. So, magamit kita for loop. Open close parenthesis. So, duha kang open close parenthesis, my data. Then, the callback function. Dinari guys, so ang closing, transfer ko dire sa dalom. Kagang closing sang imo nga 4H. Take a look, closing sang 4H. Dire ko ibutang. Ang closing sa dalag na lang, sir. Ang closing sang imo nga for loop are Sa salon. na. Ang closing sang imo nga if are. Guys, take a look, partner anay. Closing sang for loop are. Closing sang if are. Structure nyo anay para di ka magsala. Okay, same na lang sa page P. Open page P, then close page P. I-close mo lang siya. Then after that, ano yung butang to sa TD? Dre guys, sa data. Percent equal sign. Guys, kung mag-display na kita data, less than symbol, then greater than symbol, then equals my data dot ano aton column name or ano yung field name. Balikan nyo dire. So ang field name is name nga gagmay, address nga gagmay. Take a look. Field name follow my data dot name. Sa dalom naman, percent equals my data dot address.
Then, save and reload. Save and reload. Save and run. Unexpected naman ang semicolon. Hindi naman kita nag-error. Ay, arigli. Nanad sa semicolon, guys. Arigli yung kakasong semicolon. Line 40. Save lang, save. NPM start. Ara Japon. Unexpected naman ang ato niya semicolon. Na-save ko na. Check na inyo. Oh, why? Bakit? Unexpected token semicolon while compiling the EJS. If the above error is not helpful, may want to try lint. Natabi sa code mo ilan. Press na yung control F. Then click ang semicolon. Tapos kato ka sa index na DJ. Kato, click na yung index na DJ. Name, address, correct. Ang ginapasok ko na. Ay, wala rin kayo sa wala araw. Line 33, wala araw. Nga lang sa mag-run, y callback function. Gali. Callback. Arare, callback. Balik ng semicolon. NPM start. Ara Japon. Harapon niya. Wala ako. Balik ba mo, sir? Rigoro, wala na ning semicolon, no? Hindi, harap ko yung semicolon. Naghanap. Ngayon yung working ako, hindi ako. Ano akong missing? Wala na akong mag-work. Tatlo, sir. Pag mo nila yung Sige, wala akong mag-work yung same mo na Save na rin siya. wala ako. Save this one. Dire? Ha? Save kami, restart balik siya. Sa may... Irani mo, sir.
Hindi naman kilalang list. Basta yung doble naman daw. Kaya lang, why ko guro na delete ang sa babaw. Nagbalik. Harap ka din nagbalik it sa'yo. Ano guys. Okay na, ang ako na error is ang index na to black. Are, wala ko na delete. Ang main tang inobra ang index. So dapat i-delete na eh. Kang iyang replacement are. Araway sa bungguan. Kaya hindi sa ma-override. Yang ginaread yatong sa babaw. Pag abot sa dalo, pag same, wala yan na ginaread. Then, ma-add ko din guys. Ara guys, so working. So, getting the data, are. Then, sa ato niya index. Kubra ka na isang table. Ara. Hari guys, so we have the HR, tapos if action is equal to list,